Belaino khairak susu mangpili haikaba wanama sinsa mangpili. Besabutui krui mani bo dunia krui no. Tai aman bisingo bo bini logi song krui. Khoroksa sakrajukni thwisasuru koktong bisikti saimangka totrao sakuni dak tongo godal bebujak thwisasuru boni mangkathi mangkha tini hangraini saripang chorao. West District jirania PS haikaba champonagar outpost ni bisingo khopsa Cintaram Kamini Sakrajuk boni bumung engkha loba run deborma boni umor 80 ni saimaka sing koktong bisingti sawi mankha bo khoroksa bini kebo krei bagai bono naikulnai engkha Sachin Deborma mungoi Sachin Deborma tei aroni borok ni gana gini borok bono naikului no tongo Fiaba tini saripung jorao hain hai hangraini naikulna thamon jorao ke thwisasar ru thwilalailing klaijak klai mankha o chakrajuk lobarun deborma no logino bo jirania PS no call khlaimani yaklo West District ni SP IPS Nobin Pathak bo patimung thayo phai sokpaikha tei samani yaklo omo butharjakmani no ni saimaka tei investigation khlai je butharnai ni rokno romnani a kokno bo narakha West District ni SP belaino wanam sincha Tripura hasteo asuk crime ungkha je o chakrajuk 80 years ni umor ni no bono thane bo sabongkha chakrajuk okrani 80 bosorni boni sabo dusman tongoi nakhe kami amsayo sung nugui mano themrang bodol tong sikok bodol borok ni thani da godal ruwa silai am haitui guriwo nakhe kebo bono kami wono nasilmung tongo amo to ta police investigation khaimani yaklo saimanai wai sal bat korea Tripura hasteo bo crime rate asuk no bariwi tongo tini chakrajuk ni boni busabuti krui boni bahanok tongo boni bahanok bo burisi chakrajuk no yaklo phai sokpaikha tei kebo krui o Sachin Deborma no bono naikului tongmani phiaba tini saripung dorao haina naina thangprom kangke bono thwisasar klaijak klai mankha hai sana klai phiro cinta kobra kami Champongnogar outpost jirania PS ni bisingo khopjak West District yaklo amsen lukrok tam saka khnai neti phiaba bono sabo butharkana tabu sumung asaijak Tripurao elaino kirma sincha ta nini moi de tamu khobor manai phai nan bong parani borok jungno phone khaiketa anga phone khaikena kai o nok ni borok phongni simi doga khulukliya sapungno duibar phai thang paikya po mama mate o jagani no ko mama ni bihik mami du phone khayo oroni banyo phongo bo thang nai kha doga khulugya gatak di porbo thang nai kha doga khulugya phaibe geradi phone khayo kai jeng khaiketa ai hiji olokai han he tai se borok phone khayo sikok phai je bokhorok khatire thui chala ha sasari re khai kalang thaka thei thaka dati tabuno phasi jeng do khoro re yang tokha yang tihni sahoka ka jeng ko phale geta ta phakyang ga kai nu phakya kuthi asma tumne thei ro kalajak ro no thui ro ge bre no ko thui ku plo thui ro ta ko sok jak ko ma bo ta sa bo thata bo thana ne romoi ma khai chakhamuta emne oboke bethajak manda kalai na amde bethajako godal bai bokhrogo rojago bokhor khatiri tangjago emne o nukhungo sap tam nukhungo bo sajuno tongo moi sajuno tongta logike pure bong parani borok bai tongta bo mama bai tong mama ni nogono thangai mairok chai phu mama no songoi songsaru sama khanata cái chúng nó ta ba mà mình đi mà mình không phải cái chúng nó phải cái chúng nó em đã gót nó ta mong mani gót na cái thì ní đi bồi giờ sinh khana cả anh ama ní ba khana zig anh moi ở thì nhảy cái bút thar giác nóc đi sinh ở này sawo godal bay bút thar giác ha cái tay bomia horo ở parani đi sinh nó bono kaisa borok bono chari khari tono ga borok phungo phai mairna haipuro doga bondo nugoi borok tai waisa dipura khajao ka doga khruze ngi phai borok noga haboi doga sabai nai nu khapo je korei engke nokhlao bo thui rok nu khapo hor tongmani horo aro chasma rok lajak mangkha thui mangkha
ओमफ्राय बरफ नक दगासोबाय नासिगिनाय माने गोथैमा माने बिसिंथै पुलिसनो इनफरमेसन थाहैनाय बरफ फाइगा नाय गोथैमांखा मान माने बिसिङो आ बिसिङो ओमफ्राय पुलिस रक फाइनाय नक बिसिङो नुखा बखरक फातिरै गुदा लक थैनांजाक मांखा नखलावो ताई खन्ति रक बो मांखा नखला पुलिस रक फाइनाय आबनि इंकरि रखाय फटो बुखा आबनि बिसिङो जों फाइ नुक फाइगा सारिगो फाइमानि बिसिंथै हिंके नक बिसिङो गोथै एबे थै पुरा नक बिसिङो कसक जाक हिंके ताई नक उकुलक रक सपिरे ओइ पाका रक जतन थै रक कसक जाक नुक फाइगा ओमफ्राय एमन कि ब नगो सासुं तंजाव आनि मय ब पेन्सन थाइजाक बिनि रां फैसा दङ ताई खेत जमिन दङ बिनि अनेक माल माथा दङ बिनि नक ब एमन कि वाल बाउन्डारि रजाक एमन कुसुक बाउन्डारि पुरा दालाय रजाक बाउन्डारि ताई बिनि नगो हामना मतन समक करे अब बाहायके इंखा बिनि गेट ब ताला रजाक अबाहाय अबस्था ब तालारि बतनो इनके आबनि बिसिङो ब मिया हर माइसाय ख्या बिनि अपारो ब जे बरक बनो माइसारि तमा जागा ब थाङि माइसिसै फायै ताला खुलगै नगो हाबै नखलाव ब सब समयनो हर तंग दङ गा हर तंमा जिखलो न बनो बुखा गारो ब थैरक मांखा इनके आरो चश्मा बिन चश्मा बक्लायजाक मांखा अबाहाय के बनो मांखा गा जों फाइमाय बिसिंथै अबाहाय गथाना नुकमानि बिसिंथै जों गाय जों आंखाय मने खायो जे बनो बय बोथारका अ बिसिङो न अ गाना गिनिनि बिसिङो बा अ पारानि बिसिङो नि बर रंनो अबाहाय बनो बोथारका हनाय जों दाउद खायो अ पाराव जुदिनो बकायसे बरक बोरि रान्दि बोसा कोरै बोतै कोरै बोसाय कोरै बिनि केबो कोरै हिनि बसायजों पेन्सन मानि तंनाय बरक बिनि रां फैसा दङ केबो बरक हासालनि बरक साइमिया अ पारानि बरक न साइमानो नुगो सिव बब समय नगो तंग कोरै बनो पुरा नाजुम जाक आनि मते हिंकाय सामुसिदार तांनाय अ सामुसिद्रा तांनाय रक अ पारानि बिसिङो न खायो हनाय आंका पुरा 100% आं आबनो बिसास खायुटा के आबनि बागै बिनि थैनायनि मुंतामो रबुरुम देबरमा ओ कामिनिकाय अ कामी हिंकाय चम्पनगर बाजारनि चिन्तारामपारा ना मेन रोड एकदम मेन रोड एमने थैनायनि तामखौलाय थैनाय आनि पुरा आपन आनि मय आना माने बाहाना जग आनि पारा हिंकाय आना मानि पारा हिंकाय कामालघाट इस्लाम नगरनि हिंकाय आना माबो सरी हमिया थाना रगो मामला दाखिया जिरानिया पीएस को खबर मिली कि एक लेडी है उनका नाम था रबवन देबबर्मा। तो जब नेबर्स आए तो उनको जो है बॉडी के अंदर मिली तो उन्होंने थाने को सूचित किया। उसके बाद थाने से जो है स्टाफ आया, उसके अलावा हमारी एफएसएल टीम आई है और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड भी आया है और अभी जांच चल रही है। और ये जो जिसने भी ये हत्या करी है तो उसको हम जल्द से जल्द पकड़ेंगे एंड इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। सर संदिग्ध किसी को पता चला? अभी जो है इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टिगेशन है और हम इसको बहुत बारीकी से देख रहे हैं। सर जिरानिया पीएस के एरिया में इससे पहले मान लीजिए पिछले 5 साल में कम से कम 6-7 ऐसा मर्डर हुआ जी, तो किसका रिजल्ट क्या मिला सर? नहीं डेफिनेटली 5-6 साल में जितने भी मर्डर हुए हैं हमने उसमें जो है अक्यूज है उसको हमें पकड़ा है। कोई ना कोई मोटिव रहता है मर्डर का। अभी इस केस में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो मोटिव जो है वो भी हम फाइंड आउट करेंगे और जो अक्यूज है उसको भी पकड़ेंगे। घटना কি হয়েছিল? বাংলা না বাংলাতে ঘটনা কি হয়েছিল? ঘটনা তো সে তো আমার বাড়িতে একটু জোরে বল। হ্যাঁ আমার বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করে। হ্যাঁ সকালবেলা আমরা খাওয়ান দেওয়া যায়, রাত্রে খাইয়া আসে। তো কালকেও গিয়ে খাইয়া টাইয়া 10টার সময় এসে আজকে প্রায় সংক্রান্তি তো 10টা-11টা বাজে আমি যখন খাওয়ান লইয়া আসি গেট লাগাই না। এরপরে আমি অনেকক্ষণ ডাকার পরে সারা সদর না পাওয়ার পরে আমার বাইক নিয়ে একটা অফিসে যাইতে হয়েছিল, সেও ডাকছে। তারপর আমি খাওয়ান লইয়া গেছি, তারপর ঘুমে রয়েছে। হ্যাঁ তাই আমি 1:30টার সময় আবার আইসি, এমন বোধহয় উঠছে। গেটটা বাইরের গেট, দরজা না, ঘরের দরজা না, বাইরের গেট। আমি যখন আমার লোক এত নাতি আসলো
এটা যখন আমরা খুব জোরে ঠেলাঠেলি করছে এটা খুলে গেছে। তো আয়া দেখছি করে আয়া দুয়ার তোয়ার বাইরে ডাকিয়ে দেখছি সারা শব্দ নাই। যাতে হেত গরু আছে এই গরু নামাইয়া বাঁধছে নি নামাইয়া না গোয়াল গরু ও গরু। তখন আমি বাড়িতে গিয়া আমার বাড়িতে গিয়া এবার ছেলে সবাই ডাকলো আর পাড়ার কয়েকজন সবাই দেখিয়া এই অবস্থা কি সেখানে কোনো সারা শব্দ নাই, চলো না একটু গিয়া দেখি গরু যখন বাধা কি আছে। তখন আইলো সবাই, আসার পরে এমনি ডাকলো এদিক দিয়ে পিছন দিয়ে আরেক দুয়ারে দেখছি তালা জুলাই না আংটাতে নিচে। তো এটা ফাঁক করে টস করে একটু দেখুন ঘুমিয়ে রয়েছে কিনা। তো ফাঁক করতে গিয়া আসলে শিকলটা ভাঙা, তালাটা পড়ে গিয়া দুয়ারটা খুলে গেছে। এরপরে দুধটা সামনের দরজাটা খুলছি, এরপরে দেখি সব খেটা মেটা দিয়া তারা মাটিতে পুরে বডি কি মাটিতে পড়া হয়েছে? মাটিতে এখন যে জায়গাটা আছে ওইখানে। কোনো আঘাত চিহ্ন রয়েছে? পরে তো পুলিশ আসার পরে দেখার পরে তো দেখছি রক্ত। কোনো রক্ত পড়ে রয়েছে মাটিতে? মাটিতে রক্ত পড়ে রয়েছে। হ্যাঁ, যেটা পুলিশ আসার পরে পুলিশের খবর দিছি, পুলিশ আসতো দেখলো এই অবস্থা। এদিকে মার্ডার না? হ্যাঁ, কেউ বা কারা করছে কোথায়? এটা তো এদিনও তার মোরগ চুরি হয়েছে। তারপরে যাদের তার সন্দেহ কালকেও তার বাড়িতে গিয়ে তার গার্জিয়ানকে জানাই আইছে। এরপরে তো আজকে এই ঘটনা আর কি। এমনি এদিকে মার্ডার হয়েছে না? এটা তো মার্ডার একটু বোঝা যায়। মার্ডার না। আপনি নাম? সচিন দেব বর্মা। যে মারা গেছে ওনার নাম? রবরুম দেব বর্মা। কি? লবরুম। রবরুম। বয়স কত? তো 80-82। 80-82। এই জায়গাটার নাম, এরিয়ার নাম? চিন্তারাম কোপরাপাড়া। আপনি কি লাগে? আমার পাড়া রাতের দিদি লাগে। দিদি। ওনার কোনো ছেলে মেয়ে আছে? না, তাই নিয়ে একা থাকে না? একা থাকে। আপনি এভাবে সাহায্য করে? সাহায্য বলতে এর তো কোনো আত্মীয় স্বজন আছে যে কারোর লোকে সে থাকতে পারে না। তো গত বছর সংক্রান্তির মেলার গিয়ে আজকে যেমন সংক্রান্তি এইরকম মেলায় গিয়ে অসুস্থ হয়েছে, এরপরে হসপিটালে ভর্তি করাইছি। এরপরে রান্না বান্না আর করতে পারে না, আমার এখানে খায় আর কি, আমি রান্না খাওয়া।